160 186 aja udah gede, apalagi nyampe 300. Gulung guys, it's ini belakang ada yang mati. Dapat buff. Gulung lagi. Yes, dapat coy. Ya kita gulung, jebak dulu guys. Kita gulung, dapat lagi guys. Kita gulung lagi guys, 2. Jangan salah guys. Skor turun gara-gara kenceng store jadi turun. Nomor 5 guys. Kita gulung. Ini udah mati duluan guys. Ya, skor. Gulung guys. Lucu guys. Gulung lagi guys.
Nomor 4. Yo.